okay. Down one. Bulin nyo. Down one. Tara. Nakabul namin ah. Gago. Bad timing siya. Ayun, may open dun sa harap ko. Kasi mamaya Yan yung orange. Uy, kami to. Ay, Ikaw ba yan? Orange. dalawa pa yung orange. Down one na yun down one na dun yung katabi nila. Tara. Guys. Gago ba May nasa dapat likod na ata lang natin, yung ah. sarado? Gago na ubos sila. Down 2. Down 3 bitches. Nice! Gago, tatlo na lang tayo ah. Wala. Kalma. Down 3. Open tayo dito, mamaya na tayo mag-loot siguro. Gago, nalulot niya talaga. Kaya ko to, dad. Tiwala ka lang, dad.